Kakain na naman po kami. Wala pa yung As plato. usual, ang food namin ay taran! Burger steak! Taran! Oh, yan na po, lumilipad na. Ito si Mami Jo, ano na to eh. Lumilipad na eh. Yan. Kaya. Sana si ano. Ayan po ha, kakain na lang po. May baon din kami, ayan o, baon. Kita nyo naman baon namin, guys. Hop, babuksan natin yung kanin. Diba? Yan lang yun. Okay? You should get. Ulam pa kami. Tada! Taran! Asan yung meatloaf? Asan yung Taran! Ayan.